निसाराती काला काला बोली गाऊ जो मुई ना नंबर दा मो ठोडी बसी रे ना होची दे हां ये बसी तो खालो ने बेरबुड़ा बसी घर में ने तो ठोडी ने सुबह बाबरे कानू ढाके जैसे निसाराती रे मां दोनों के छाती समाज रक्षा कर जन बाबू से मंगलमय भगवान को मंगल रखितंत आनंद सागर कवास आशीर्वाद अमर को आनंद सागर कवास हमरे तो गंडाल छे अब राधे हां तो ठीक है लाइफ फ्रॉम लाउजी न बोली हां कीर्तन में लाउ जाइबो दादा और तेरे बिला दादा का हाथ हो सका ठीक है देखी दिला गादी जा गाना नो का करू ए बुढ़े कथा जे उल्लू ही नहीं जा तो वाला का ताली का धरले भल लगता बुझ के ना उल्लू कथा ध्यान जो चोर करते हैं हां जे बायको माने मृदंग बजाले दोष लागुची लागुचे ना बुझलु हां बायको माने मृदंग बादन कोले दोष लागुची लागुचे पक्का तो किछ ना कहम यार ना कहि जे ता करे बयला चैतन्य डोला डोला ती करे बयला गोते हाला होते
ধ অক্ষর বজালে গুরুপতি হরি হরি এবং চাটুরে বজালে মাতাত্তম ধরি ধরি কেউ রূপে বজালে পাতক জানই এই কথা কইব বুঝাই বায়ক বাবু বলবু রাধে আর কেবল সম্মান ধরে করবো না ঠিক শুন তো তোর অচেন্দ্র কথা কার কথা আছে যে মৃদঙ্গ চারি খণ্ডরে বিভক্ত বিভক্ত রোলা মঞ্জুলা বসুনি কিনি কিনি বসুনি আছে চার কেন কেন মৃদঙ্গ কিয়ে কিয়ে কেন কেন নৃত্য করলে কেন যুগে কেন মৃদঙ্গ ধরিকি ধারণ করে কে নৃত্য করিকি বজেছিল এই কথা বুঝছো তো যেনতা মুই পয়ার মাধ্যমে কইছে এন্তা পদে পদে আলোচনা কলে কেন ফাইটিং রহিল পদে পদে হে কহবা কথা আরে উড়ে আসু 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 আরে মা গুটে কেউটি পুলা দোস্ত না ছাড়লাম ছাড়ো ছাড়ো আসু আসি বেকি